जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज श्रावण मास बा कर्कट मासर 12 दिन जुलाई मासर 27 तारीख रविवार। आज तृतीया 47 दंड 10 और रात्रि 12:04 14 पर्यंत। आज मघा नक्षत्र 32 दंड 32 संध्या 6:23 पर्यंत। आज तैलकरण। आज जन्म होता शिशु मानकर सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण संध्या 6:23 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एकपाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि उमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल घृतकांश दान विधेय। आज तृतीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु पोटल भोजन निषिद्ध। रविवार जो आमिष बिरी मसूर अदा निम्ब दग्ध द्रव्य भोजन निषिद्ध। आज अशुभ बेला काल बेला विषय कहले मन रखु 12 बेला काल बेला कि अशुभ बेला कथा कहले दिवा 9:59 पर 1:19 पर मध्य। काल रात्रि कहले 1:21 पर 2:50 मध्य। आज शुभ बेला ध्यान दिंतु। शुभ बेला कहले बा माहिंद्र योग कहले प्रातरु दिवा 6:09 मध्य एवं 1:00 एवं 1:51 मध्य। पुणी संध्या 7:03 पर 7:51 मध्य। रात्रि 12:23 पर। अमृत योग विषय कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु दिवा 6:09 पर 9:28 मध्य। रात्रि 7:51 पर 8:56 मध्य। ये तो थिला आज दिनचर्या संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्रीकृष्ण। कौन आसुची 12टी राशि राशिफल जुलाई मास 27 तारीख रविवार। कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। आपण शांत स्वभाव आपण को आज बाट अवश्य देखैबो किंतु शांत स्वभाव भाव जदि आज आपण समय को न नौचंती ताले अनेक गुड़िए कार्य हानि हो पारे बाधा प्राप्त हो पारे लॉस देखी पारे से प्रति आपण माने सजग रहिबा आवश्यक अछि। आउ जदि आपण शांत स्वभाव रहिबे मन निर्मल भाव रहिबो ताले अनेक किछि कार्य मध्ये पूर्ण सफलता पाइबे। जदि आपण को मन आज अशांत रहिबो अस्थिर रहिबो ताले आपनकर अनेक गुड़िए कार्य हानि होबार जोग देखा दउछि। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान तेणु 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृतिका नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने आज कार्य प्रति गुरुत्व भाव में तीक्ष्ण दृष्टि देई अधिक गुरुत्व देकी कार्य को करंतु ता नले कार्य हानि अवश्य घटी पारे। तेबे आज जदि आपण कुआडे घर बाहर की पदा को जाउछंती तेबे घर बाहरिबा समय पूर्वजंक फटंकु नमस्कार करके जानतु। देखिबे आपनकर दिन निश्चित भाव में भलरे समय अतिबाहित हम एवं पूर्वजों आशीर्वाद आपन निश्चित भाव में रहिबो सुरक्षा प्रदान करिबो। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि ये जो कार्ड आसी 5 ऑफ वांस कार्ड आसी प्रिय वृष राशि 3-2 कृतिका नक्षत्र 4-2 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने आपन मानको पई कार्ड आसी 5 ऑफ वांस कार्ड। किंतु ये कार्ड जा कहूँ बुधंकर कार्ड अच्छी नेगेटिव कार्ड अवश्य अच्छी देखी चाहिए आज टी चलवा दरकार। चाकरी रिलेशन सावधान टी रहा दरकार। अजथा कली झगड़ा आज पसंद ना क्या सहित कली झगड़ा हबार संभावना देखा दूसरी खंडिया खबरा ये सब हो संभावना किसी आपन को जना जापे। तेबे वृष राशि आपण कहीं ये सब घटना घटो यार कारण मूल कारण कौन ना आपण आज बहुत खुशी अनुभव करेंगे बहुत प्रसन्न भाव मन मन में बहुत उद्वेग मन आनंद तेणु ये आनंद बा खुशी आपणकर हुए तो ये किसी प्रोब्लेम देखा दे पारे जहाँ भी
आनंद रोचंती रुहंतु जहाँ भी खुशी रोचंती रुहंतु किंतु आपण सदा सर्वदा ध्यान आज कर्म उपर दियंतु प्रसन्न भाव रहीकि मध्य कर्म को ठीक जगी रखी चले बुद्धि ठीक लगेले आपण खुशी रहिबे मन प्रसन्न रहइबो निश्चित दिन आपणकर भल अछि। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने घर को फेरिबा बेले जुआडे जाउछंती घर को फेरिबा बेले जहाँ किछि हो नेकी आसंतु खाली हाथ में घर को फेरंतु नहीं ये बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस रहुछि। तेणु आपण जुआडे जाउछंती जेतेबेले जाउछंती घर को जेतेबेले आसुछंती किछि नेकी आसंतु। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि को विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि ये 6 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपण पाखे कौन कारणवशत किसी भी अर्थ आपण हाथ को आसो कि जदि भी अर्थर अच्छी ताले निश्चित क्या हेल्प करूँ केवे भी साहाय्य करने द्वारा आपण को भी आशीर्वाद मिलता है। जो मान पाखे बहुत अर्थ अच्छी से मैंने कौन संस्था को कौन कार्य को कौन अनाथ आश्रम को कि वृद्धाश्रम को दान बा साहाय्य करें। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण दिन निश्चित भाव में भल भल काम करूँ आशीर्वाद प्राप्त रही घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रोचे रिलेशन उत्तम व्यवसाय माने अन्याय करेंगे ना छात्र छात्री माने खुशी रे विद्या को लेकिन मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने तेरे 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण आज कार्ड भल आसी आपणकर मन में अनेक किसी उच्च आशा अनुभव करेंगे उच्च आशा को लेकिन चिंता न आसो उच्च आशा आपणकर मन कह एभली धारणा आपणकर रहिबो जहाँकि आपणकर दिन आज निश्चित भाव में भल अच्छी। आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु चाकरी व्यवसाय आदि शुभ कार्य घर बाहर समय गृह कई सदस्य तुम उपर को मुठाए बिरी जदि छिछाड़ी दिए ताले यह अत्यंत शुभ होता है। किंबा आउ गोटे कथा मन रखु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने घर कांथ कबाट मनी पर्स रे चौकड़ी पेंसिल किंबा कोइलार गार पकेबा समय पिला मानकु टिके जगंतु नचेत ऋण बहु मात्रा रे बढ़ी पारे से कथा को गुरुत्व दबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि को विषय। कर्कट राशि मोर प्रिय कर्कट राशि 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई कार्ड आसी 7 ऑफ वांस कार्ड। किसी भी समस्या आपण सामना को आसी पारे से समस्या रे आपण छंदी भी हेई पारंती सावधान टिके रहबा आवश्यक अछि। किंबा बहुत किछि बाधा विघ्न आगुरु तो आपण सहिचंती तथापि आपण केबे हार मानि नाती आपणकर शक्ति सामर्थ्य को सबुबले मजबूत रखापी आप उद्यम जारी रखिंट आपण माइंड को स्थिर रखापी सबुबले आप चिंतन रोचंती आप आत्मविश्वास रखती सबु पर भी जहाँ भी हो आप हार मानवे ना पछ को हटिबार जोग आज देखा जाऊ ना तेणु पर उपकार करेंगे अन्य मानकर कथा शुणवे दिन जहाँ भी अच्छी मध्यम धरणर स्थिति अच्छी। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने तेबे ए कर्कट राशि व्यक्ति मानक पय आज परोपकार समय अतिबाहित हो पारे किंतु दिन उत्तम अवश्य नहले मध्यम धरणर दिन आपनक पय रहउची। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबा को चाहूची बैंक रे टंका जमा रखिबा समय लक्ष्मीकर कोनोसी मंत्र 7 थर जप करंतु आपनकर बैंक अकाउंट ठीक भाव में रनिंग चलिबो। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि को विषय। मोर प्रिय सिंह राशि ये 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 उत्तरा फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी जहाँ कि आपण आज कष्ट टिके अनुभव करि पारती आपण को ऊपर किछि चिंता बर्डन रहइबो आपण कोनोसी कार्यपाई आपण अंतर भितर व्यस्तता रहिबे जेहेतु आपणकर चतुर्पार्श्व किसी खराब वातावरण आपन को घेरिकी रहउची आपन को माइंड सेति पाई विभ्रांत होय तो लागुची आपण अतीतर कथा को धरिकी दुख अनुभव होय तो आपण करूचंती अतीतर कथा को भावंतु नै आगो को बढ़ी चलतु भल रहइबो। मनी एवं कैरियर क्षेत्र रे आपण को चाकरी रे खुशी रहि परिबे नाही ओवरलोड कारण आपण थकापन अनुभव करिवे व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य काम प्रेशर रहिबो फाइनेंशियल क्षेत्र रे अधिक चिंतित आपण रहिबे।
ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କର୍ମଜୀବୀ ଭାବରେ ରହିବେ। କର୍ମ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନେକ କିଛି କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭଞ୍ଜଇ। ତେଣୁ ଆଜି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ଚହତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀଷ ରହିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବହନ କରିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଭଲରେ ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲଭ୍ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ହାତକୁ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ତକଲିଫ ଦେଖାହେଲେ ବି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହିବ ଆଜି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ। କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଭଏଡ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଯିଏ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିର୍ଭୀକତା ଭାବରେ ଆଜି ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତର ପଟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ଦୈନିକ 5 କ୍ଷୀର ଦୁବ ଘାସ ନେଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ, ଯାହାକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦୁବ ଘାସକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ପକେଟରେ ନେଇକି ଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ କାମରେ ଯିବେ ସଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାହି ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମନ ଆଜି ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ। ଆପଣ ଫେଲୁଅର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଚିଟିଂ କରିପାରେ, କାହା ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ରହିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ରହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି, ସତର୍କ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲା ଓ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରରେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଡେଥ୍ କାର୍ଡ। ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଭାବନାରେ ଆଜି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ସେଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯାହାକି କୌଣସି 1-3 ଇଏ କାର୍ଡ ଯଦି କୌଣସି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ କିମ୍ବା
କୌଣସି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ନୁହଁ। ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ଆପଣ ରହିବା ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ, କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପୁଣି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଯଦି କଥାକୁ ଆପଣ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ମୁସ୍କିଲ ଟିକେ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନର ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ହୁଏତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ହେଉ, କର୍ମ ଉପରେ ହେଉ, ସଂସାର ଭିତରେ ହେଉ, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୀଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ କଥାକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କେବେ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, ଉଦାସୀନରେ ଆପଣ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହଜି ଯାଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚୋରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ, କିଛି ବି ଆପଣ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଆଜି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିରାହାରରେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମିଠା ଦହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ଏହାକୁ ଖାଇକରିକି ପଦାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଇଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଇ 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ କାହା ମୁହଁରେ ଏମିତି କିଛି କହିବେ ଯାହା ପାଇଁ ପୁଣି ପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ରିଲେସନ୍ ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଲେସନସିପ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର କହିବାର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଘାତବାର ହେତୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଭାବରେ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ କିଛି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତବିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ତ ହ୍ୟାଙ୍ଗରମ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବି ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶା ଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ତଥାପି ଖୁସି ହେବା କଷ୍ଟକର ଟିକେ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଲୋଭଶକ୍ତ ରହିବେ। ଯେତେ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ,
एमिति लोभ शक्ति आपण भितर आज गोटे आसो जिते देले भी आप संतुष्ट हवा खुशी हवा देखा देव ना तेणु आपंकर असुविधा बढ़ी बढ़ी चलो गोटे कम कर आउ गोटे कम हो ये सब उल्टा मुल्टा आपको आज लगिपे तेणु आज मो कहवा कथा ये लोभटा को कंट्रोल करने आप चेष्टा करूँ मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी सदस्य तुम उपर आज धर मन करूँ घर कांथ कबाट मनी पर्स चखड़ी पेनसिल किंबा कोईलार चखड़ी गार पकड़ा बेले पिला निवारण करूँ कारण यह रही चिन्ह रही ऋणग्रस्त आप रहीपारती से ध्यान देवा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने एवं आसतु देखा जी कि जजमेंट कार्ड आसी मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मान मीन राशि व्यक्ति 25 बार पूर्व भाद्र नक्षत्र 26 बार उत्तर भाद्र नक्षत्र 27 बार रेवती नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण जजमेंट कार्ड आसी चंद्रमा कार्ड अच्छी आपण मस्तिष्क भितर गोटे रनिंग रलचल मुंड भितर गोटे किसी रनिंग हबार जोग देखादेव आज आपन को क्षमा पाइबार एक सुजोग आसी जजमेंट विचार चली आपणकर दुख सुख पाप पुण्य जहाँ भी अच्छी से आपको विचार करी कर्म अनुसार फल आपको प्राप्ति कराब तेरे आप आज जमा क्षमा पाइबार सुजोग आसी बहुत बढ़िया कथा आपण मन पकातु कि आपणकर क्या सहित किसी भी माने अन्याय तो प्रथम ईश्वर को क्षमा प्रार्थना करूँ कारण जहाँ भी न्याय अन्याय आप अतीत करते दबिकीला वर्तमान सामना को आसी वर्तमान आप कहीं कर्म भगवान को क्षमा प्रार्थना मांगा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने वर्तमान समय कौन आप निजक देखु कि आप कौन कर लाइन जाऊँच ये सब किसी आप मैंने कौन कौन ना आप ध्यान दिंतु ना मनी क्यारियर व्यवसाय कथा कहले मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने जदि अतीत में आप बहुत परिश्रम कर बहुत कष्ट कर वर्तमान आपको परिश्रम सफल मिल जदि अतीत में किसी परिश्रम आपको मिलना ये विचार हूँ विचार समय वर्तमान विचार पर आज आपको हूँ तो कि माने कष्ट साध्य दूर हो पाए आपको किसी लाभ भी प्राप्ति हो पाए तेरे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण को आज किसी ना कि विचार सरिया भितर आज किसी ना कि सुसंवाद आपको प्राप्ति हम आप निश्चित भाव में खुशी अनुभव करेंगे बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में आपण मैंने मन रखु जे घर कांथ कबाट मनी पर्स चखड़ी पेनसिल किंबा कोईलार पिला माने गार पकड़ा बेले से सतर्क करातु ये गार पड़े ऋणग्रस्त आपंती से सदाग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि संपर्क में संक्षेप वार्ता आज तो समय हो जाइए आपण विदाय नहीं रोचे नमस्कार।